हेलो गाइस माय फास्ट ब्लॉग रणपुर स्टार्ट है गेट मणिनाग पहाड़ उपरକୁ हम चढ़िया जाऊँ ओपनिंग है स्टार्ट। टोटाल केते किलोमीटर हम केते किलोमीटर टोटाल एटा हम
चढ़िया जाऊँ भाई कथा लगे जल पार तले रही लगा गेली बाइक पूरा स्टांड रखा गाड़ी देख दीदी देश भाई लाइन मंदिर पड़ेगा पानी टांगी देखो पूरा मणिनाग मंदिर ऊपर पहाड़ ऊपर पानी टांगी अच्छी पैसा उठी टाटा कर दिए बाइक वाला देखिए आप करो मते ठीक काम धरे मु कहि मणिनाग देख पहाड़ तलू केते पूरा से विलेज तलू अच्छी गाँ अच्छी घर अच्छी सब पूरा देख बिलाड़ी पानी टांगी आउट बाइक आम तलू आसुँच पहुँची ना फटाफट चलो बुलाबुली फटाफट कर एपटे देखो कौट पूरा नंगा बस आसलानी पछपाटी टाटा कर भाई सब तीन टा गाड़ी लेके रणपुर आस पहाड़ उपर को ये अच्छा वाला बाइक वाला ये थोड़ा ढीला ओ दीदी अभी जा रहा है और दौरान ओ चलो पड़े फटाफट जाओ बुला चलो लेट न करो चलो आसो तू आसो एरोप्लेन मुंड मारदा ना कि आकाश तो पहाड़ पूरा घड़घड़ी मार रहा है माकड़ देखिए होउजिन जक से टांकी ऊपर ठाकुर पाक पहुँच गलु पाँच स्टार्ट हम ये ना एक
2 3 4 5 6 ଏଟା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଏମାନେ ତ ତମେ ଗଲ ଠିକ ଅଛି ଏ ଯୋଉ କାରଟା ଭାଇ ନା ରଣପୁର ଏରିଆଟା କେସେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖୁସି ରହୁନି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ରଣପୁର ବିଷୟରେ ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇଏ ତ ରଣପୁର ମନାଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆର ଇତିହାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରଜା ଅମଳରେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ନରବଳି ଖାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଛୁଆ ଥବ ଲୋକ କହନ୍ତି ରଣପୁର ଯାନା ତଣ୍ଟିଆ କଟା ବୁଲୁ ହଁ ପିଲାମାନେ ପଢିଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ସେଇଠୁ ମାନେ ତଳୁ ପୁରା ଉପର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଏରୋପ୍ଲେନ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଦେଇଛି ବର୍ଷା କୁଆଡେ ଯିବା କହିଲ ଭିଜି ଗଲେ ଉଦା ହେଇକି ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଦେଇଛି ରଣପୁର ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆକାଶରେ ପାହାଡ଼ରେ ପୁରା ଜୋର ଜାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି ମା ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏ ତୁ ଫୋନ ରଖିବେ